Yoi. Oke bro, welcome back. Barbar sekali. Pakai pada barbar sekali. Bangke. Krisnan tadi nanoto, Pak. Barbar sekali. Yoi.
barbar sekali nih. Bangke. Reading malam-malam lur, cari tilangan. Katanya di Purwokerto lagi rame tilangan knalpot. Ini kita mau coba nyari. Apakah emang bener ada? Kalau ada mah ya udah gimana gitu. Ada problem bro, biasalah kali samping problem dua tak mah kayak gitu. Pompa 5 tak mah udah motor ngejim. Trouble ini bro. Kan apa emang ada versi? Dia sih bebak aku terima kasih. Oke, lanjut lagi bro. Lanjutin perjalanan. Oh, dititipin tuh di pom. Ini sebenarnya acara COD, cuman COD massal.
Gaskeun bosku, gaskeun bosku. Coba jelaskan, nak. Coba jelaskan. Kurang asem. Racun nih pak, racun nih pak, racun nih lah. Dari mana yang beli? Mana ya? Anu konyong dewekan bae kena. Jangan lampu merah tok. Set blenger.